दिनै हादरसानि दाब दाब ओनसोलाव श्री श्री विश्वकर्मा फुजा फालिनाया गाजा गोमजायै सोलियो। बेबादिनो तामुलपुर जिल्ला सिंनि गरेस्वर ओनसोलनि सुक्लाय सेरफां दै जगायथाय मावखुलि, सुवागपुर बिपिएफनि मावखुलि, सुवागपुर बाजार गेजेराव सुवागपुर ई-रिक्शा ड्राइभार गौथुमा श्री श्री विश्वकर्मा फुजाखौ गाजा गोमजायै फालियो। दिनै फुंबिलिनिफ्राय श्री श्री विश्वकर्मानि सानाव फुजा होनायजों लोगोसे नागारानाम आहुति आरो धुप धुना सावनानै फालिनायखौ नुनो मोनो। सुक्लाय सेरफां दालाय दै जगायथाय मावख'नि सिङाव थानाय सुक्लाय दैनि गाहाय बान्दोआव विश्वकर्मा फुजाखौ होनाय जायो आरो बे फुजानि समाव लक्ष्मी दासनि दैदेननाय हानजाया नागारानाम दिन्थिफुङो। আজি প্ৰগ্ৰামটো কি আছিলে? আজি বিশ্বকৰ্মা প্ৰগ্ৰাম আছিল ইয়াত। কোনে অনুষ্ঠিত কৰিছে ইয়াত? ইয়াত আমি যিবিলাক কৰ্মী আছে মানে এডুকেশ্যনৰ সেইবিলাকে অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু ইয়াত মোক জয়ন্ত বুলি এজন মানুহ আছে, তেখেতে লিড লৈছে। ইয়াত কি প্ৰতি বছৰে হয় নেকি? প্ৰতি বছৰে হয়। আজি কি কি অনুষ্ঠান আছিলে? বিশ্বকৰ্মা উপলক্ষে কি কি নাম আছিল আৰু আমাৰ খানা আছে, সুন্দৰভাৱে খানা চলি